Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Maulana Syekh Muhammad Fatil Al-Jilani, mugi tansah dengan sehat walafiat, dikurangi umur panjang, semoga barokah, sehingga untuk keberkahan kepada kita sekalian. Yang perlu hormati Bapak pengurus Yayasan SMP Islam, yang hormati Bapak Suwadi Akhiri selaku kepala SMP dan para kiai, para masyayikh yang buatan prospek sejarah Indonesia tidak bisa berkunjung ke negara Indonesia. وأنا سعيد مرتين، المرة الأولى الحمد لله بواسطة الجيلاني مدير مركز جلال الشيخ رياض ومعه أحبابه كلهم صاروا سبب لمجيئه هنا. Dan beliau sangat bahagia sekali karena wasilah Markas Al-Jilani yang dipimpin Kiai Haji Muhammad dan Nafis yang berpusat di Zayul Al-Fadhol Tebet, dan juga segenap pengurusnya, dia bisa hadir kembali, berkunjung kembali di Indonesia. وأنا سعيد بأشد السعادة بأنه تم ترجمة تفسير الجيلاني الذي خدمنا الحمد لله إلى لغة إندونيسيا، لأن بالعربي لا يفهم إلا العربي، لكن لغة إندونيسيا كل واحد يستفيد منه، من علوم الشيخ، من بركات سيدنا عبد القادر الجيلاني، من حكمة سيدنا عبد القادر الجيلاني، من معرفات سيدنا عبد القادر الجيلاني. كل الناس لما يقرأوا بلغة إندونيسيا يستفيدون منه، بركات الرزق، بركات العلم. Dan dia juga sangat berbahagia sekali dengan kunjungan kali ini karena kitab tafsir Al-Jilani yang berbahasa Arab saat ini sedang proses cetak ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kata dia kalau yang bahasa Arab saja hanya terbatas bisa dibaca oleh kalangan tertentu, oleh para ulama, dewan kiai atau santri yang bisa membaca kitab. Tetapi kalau dalam versi bahasa Indonesia, maka insya Allah tafsir Al-Jilani bisa dibaca, dikaji oleh semua, dan bisa diambil faedah manfaatnya. Ilmu dan hikmah dari Syekh Qadir Al-Jilani bisa menjadi wasilah turunnya keberkahan kepada kita semua yang bisa membaca dalam versi bahasa Indonesia. وأيضا الحمد لله أنا سعيد بأنني في بلدي، يعني لا أقول بلدي الثاني، إنما أقول أنا بلدي أنا إندونيسيا. Dan dia juga sangat berbahagia di negara beliau. Dia tidak mengatakan Indonesia negara kedua, tapi dia berbahagia berada di Indonesia yang merupakan beliau anggap negara beliau sendiri sebagaimana Turki. إن شاء الله نتكلم عن تصوف سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكمة التصوف من سيدنا عبد القادر الجيلاني. Insya Allah kita akan sedikit membahas tentang tasawuf dan hikmah dari tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه على الشياطين بلعنة الشيطان، والسنة الثاني لعنة الله على الكاذبين، اللعنة على الكاذب بعد الشيطان على الكاذب. معناته صار هذا الكاذب وارث الشيطان، الكذب مرتبة الثانية بعد مرتبة الشيطان. Dalam firman Allah bahwa orang yang berbohong, laknat Allah itu berlaku pertama kepada syaitan. Karena laknat Allah ala syaitan, setelah itu berlaku kepada orang-orang yang berbohong. Laknat Allah ala kadzibin. Sehingga orang yang suka atau ada sifat pembohong dalam dirinya merupakan waris daripada sifat syaitan, berbeda dengan sifat sidik yang merupakan waris dari sifat kenabian. الكاذب لا اعتبار له عند الله سبحانه، ما له قيمة عند الله سبحانه، بعيدا عنه، لأن اللعنة
ما معنى كلمة لعنة؟ البعيد من رحمة الله في الدنيا والآخرة. Orang yang memiliki sifat pembohong maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh sekali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. ثم ما له قيمة عند الأنبياء، tidak memiliki nilai di kalangan para nabi, عند الأولياء، di kalangan para aulia pun demikian. وحتى أولاده حتى أقاربه ما يحبونه، يقول هذا كاذب هذا. Bahkan imbasnya adalah orang yang membohong tidak memiliki nilai di keluarganya, putra putrinya, bahkan di lingkungan masyarakatnya. يعني ما له مرتبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. Ia tidak memiliki martabat atau nilai baik di dunia maupun di akhirat. إلا أن يتوب إلى الله ويترك الجذبة. Kecuali dia bertobat kepada Allah dan meninggalkan karakter kebiasaan dari bohong. ورزقه قليل بدون بركة، يعني رزقه بدون بركة. Rezekinya akan sempit dan tidak berkah. وقلبه دائما مشغول يعني. Dan hatinya senantiasa tersibukkan, gelisah. ولذلك سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أرضاه يقول عليكم بالصدق، عليكم بالصدق. Maka dari itu Tuhan Syekh Al-Jilani selalu mengajarkan alaikum bisidqi, jagalah sifat jujur. والعلم، Dan juga peganglah ilmu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل إلا العالم وارث الأنبياء. Karena baginda Nabi tidak menjadikan warisnya itu kecuali bagi orang-orang yang berilmu. وطريقتنا القادرية العلية الجيلانية المباركة أيضا للشيخ 5 شروط للشيخ، وصف الشيخ المرشد الكامل الحقيقي 5. Dan Thariqah Al-Qadiriyah Al-Jilani Al-Aliyah Al-Barakah ini bagi orang yang nanti ditunjuk sebagai syekh atau sebagai mursyid atau badal mursyid, maka dia harus memiliki 5 syarat yang harus dipenuhi dalam Thariqah Al-Qadiriyah. خلق المحمدية، صدق الصديقية، عدم العمارية، حلم العثمانية، العلم وشجاعة الحيدرية. أخلاق سيدنا رسول الله. أول شيء satu أخلاق سيدنا رسول الله. 2 صدق سيدنا أبو بكر. 3 عدالة سيدنا عمر. 4 حلم سيدنا عثمان. 5 شجاعة سيدنا علي بن أبي طالب الحيدر الكرام. العلم وصف الأنبياء جميعا. أخلاق الأنبياء علم، القرآن علم، الصدق في العلم، المرتبة في العلم، وراثة في العلم. Kelima itu adalah yang pertama harus berakhlak sesuai dengan akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Yang kedua memiliki sifat siddiq, sifat jujur sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga memiliki sifat adalah, sifat adil sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat memiliki sifat arif bijaksana sebagaimana Sayyidina Utsman. Yang kelima memiliki keberanian sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Dan semua dari syarat ini poros utamanya adalah keilmuan. Karena dengan ilmu maka orang itu akan berakhlak, akan memiliki sifat siddiq dan di 3 sifat yang lainnya. إذا لم يجد في هذا الشيء نقول هو زاكر، يعني صار زاكر. ما هو صار زاكر؟ يجمع الناس يذكرون الله تعالى، هذا الطيب، هذا الطيب يسمى هذا نائب، يعني وكيل. Nah, kalau misalkan dia seperti itu, maka dia bisa mengumpulkan jamaah dan dia bisa menjadi posisi sebagai wakil daripada seorang muslim. هذا الطريقة القادرية العالية المباركة مبنية على 5 شروط كما قلنا. إن شاء الله يكون إن شاء أول شيء العلم، ثم في العلم الصدق كما قلنا إن شاء الله. هذا يكون مرتبة في الطريقة القادرية العالية المباركة. Itulah thariqah kita, thariqah Al-Qadiriyah, yang mana yang paling penting adalah kita pegang, harus kita dampingkan dengan keilmuan dan juga setelah itu dengan sifat jujur. Itulah thariqah Al-Qadiriyah Al-Aliyah Al-Jilaniyah Al-Barakah. وأيضا الأدب مع سيدنا. Maka Allah akan kabulkan apa yang dia niatkannya. إذا قرأ رجل كبير متزوج بعد 4 ركعات تهجد إن شاء الله قبل صلاة الفجر، بعد ذلك قبل صلاة الفجر بشاير خيار
زوجته تطلبها بدري. Kalau yang mengamalkan secara istiqomah, bapak-bapak termasuk saya pembelian ini. Itu kalau istiqomah setelah sholat tahajud 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat istiqomah, maka insya Allah istrinya nggak bakal gampang lama-lama apalagi mukul. Termasuk kalau nambah puas itu insya Allah mana? إن شاء الله إن شاء الله. Insya Allah ibu promosi gitu. Kalau yang mengamalkannya ibu-ibu sebelum sholat subuh pas saya sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam syarat diamalkan istiqomah, insya Allah suaminya nanti selamanya nggak bakal nikah lagi. إن شاء الله إن شاء الله. طيب إذا قرأ الاثنين مع بعض مثلا هذا زوج وهذا زوجة يقرأان مع بعض يدخلان الجنة، هذا حديث موجود. Nah, kalau sama-sama mengamalkan bapak mengamalkan istiqomah ibu istiqomah, insya Allah nanti masuk surganya berdampingan ngumpulin Romeo Juliet. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. الآن إن شاء الله نحن الدعاء. Ketika kita menerapi pakai ayat Al-Quran, pasien kita sembuh atau tidak sembuh, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan.